ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सृष्टिर आद्यधुनि ओम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटी ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित साहित्यिक कविबंधु परिवार ए रविवासरीय स्वतंत्र संध्यार आजिर गल्प गजरार मु आमे ए क्रम आमर आज उपस्थित होती प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय सार को मोर प्रणाम। पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय पंडित जी को प्रणाम। आमर वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाव परिवार शुभेच्छु अक्षयमाला अपा तांको मध्य मोर शब्दर प्रणाम। ममता अपा रीता भौणी वनलक्ष्मी अपा समस्त मोर शब्दर प्रणाम सहित आजिर गल्प गजरा को आपण समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा स्वागत अभिनंदन। रीता भौणीकर कथारे पदटिए निहाती रखी। तुम परी प्रभु थाऊ थाऊ तुम परी प्रभु थाऊ थाऊ कहीं के जीवी मु गंगा गोदावरी केउ पुण्य पाई आऊ मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ महाबाहु मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ तुम परी प्रभु थाऊ थाऊ शरधा बाली रे गड़ी जाऊथिबी भक्तंक मेले रही सिंह द्वारे बेत माड़ खाऊथिबी तुम नाम गाई गाई मंदिर बेढ़ारे कैबल कणिका मो भाग्य रे लेखा है मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ महाबाहु मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ बाईसी पाहाछे नाची जाऊथिबी नील चक्र बना चाही कला श्रीमुख को नीति देखुथिबी गरुड़ पछरे रही कि होई बधन बागौरव केउ सुख पाई आऊ मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ महाबाहु मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ तुम परी प्रभु था पंडित श्री तुम परी प्रभु थाऊ थाऊ कहीं के जीवी मु गंगा गोदावरी केउ पुण्य पाई आऊ मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाऊ जीवन जात्र जीवन जाऊ। प्रणाम समस्त को जय जगन्नाथ। आजिर ए पवित्र संध्यारे आमे महाप्रभु से चिंतन रु आमर आजिर गल्प गजरार आरंभ करवा। उपस्थित परे परे जोड़ी होती आमर पूज्य परशुराम
सिंह द्वारे तापा आमर पूज्य श्रीजुक्त जगन्नाथ नायक महोदय आज कार्यक्रम को समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा सह मोर भूमिष्ठ प्रणाम आपण को शब्दर प्रणाम सह कार्यक्रम को स्वागत। साहित्यिक कविबंधु परिवार पक्षरु जहा निर्धारित होता है प्रत्येक मासर 2टी सप्ताह आमे स्वतंत्र आसर करिथाउ आकाशीय आसर माध्यम रे जहा कविता आसर आउ गल्प आसर अन्य रविवार 2टी आमर लेखा आसर हुए गोटे निर्धारित विषय आधार रे आउ गोटे गाल्पिक मानकर निजस्व इच्छा अनुसार शीर्षक तांक हाथ रे थाई 2टी गल्प आसर हुए जहा कि लिखित भाव रे बाकी शनिवार रे प्रत्येक शनिवार एकपदी हुए जहा शिशु उपयोगी एकपदी एवं अन्य दिन मानकरे आमे प्रत्येक दिन नित्य आसर रे अनेक गल्प कविता रम्य रचना गद्य साहित्य इत्यादि कार्यक्रम हुए ता उपरे आमर साहित्यिक माने अति सुंदर भाव चमत्कार पाठकीय अभिमत सह आमर परिवार समीक्षक समीक्षिका माने परिवार रे प्रत्येक दिन समीक्षा करिथांती। तो जहाँ भी हो सही क्रम रे आज साहित्यिक कवि तरफ स्वतंत्र आकाशीय आसर जहाँ गल्प गजरा रे मु आमे यही क्रम रे आज आमे कार्यक्रम को आरंभ करिबा। मु आम सहित तो उपस्थित अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय अच्छा मु तांको निवेदन रखिबी से आजिर कार्यक्रम सभापतित्व दायित्व ग्रहण करिवे आउ ए सभापतित्व दायित्व ग्रहण करने सहित तांको मुहरु 2 पक्ष सभापतित्व अभिव्यक्त प्रदान करिवे तापरे आमे आजिर गल्प गजरा को आगे नवा। मु निवेदन रखिबी प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय सुस्वागत आज्ञा प्रणाम आपन सुस्वागत। आजिर साहित्य कविबंधु परिवार समस्त उपस्थित सदस्य मान मोर अभूम प्रणाम। आजिर साहित्यिक आसर रे तुम्हें थाउ थाउ आए महाबाहु कापके कहिबी दुख तुमरी करुणा मो उपरे हेले देव टिके मते सुख तुम्हें अनाथर नाथ दातापणे किए सारी हब तम आहे प्रभु जगन्नाथ। तानश्रींकर यही 2 पद कथारू आरंभ जो साहित्य कविबंधु परिवार महाप्रभुंकर स्मृति को महाप्रभुंकर गाथा को महाप्रभुंकर गीता भागवत को सप्ताह सारा अन्य मान हृदय जागृत करी से आज सामाजिक वार्ता आणुची। दिने पंचभूतरे दिने मिशीजीव देह माटीपिंड छुईबेनी झुरीबेनी साइदा स्मृति को खातारू लिभिजीव नुआ आशा आनंद असुमारी स्वप्न विभोर हो चारिभागर जीवन नाम मरम सलाम नियम श्रुति भासुथिव स्मरण दिन ए कथा को कहूथिबा साहित्य परिवार से महाप्रभु श्रीकृष्ण पाखर आरंभ करी दीपद कथा। गोधन मुखरित ओंकार निशन रे संध्या फेरुथिबे गोपपुर विहंगम हेउथिबे नीड़ अभिमुखी तांको मोर प्रणाम मम पालित संध्या महोत्सव को गोपबधू माने तारका दीपाड़ी जाड़ी जाड़ी प्रत्याह करिथिबे कलाकान्ह को ज्योत्स्नार अर्घ्यांजलि देई नील नवकड़ू दिगंग नाम नव घनकृष्ण अंचल रे महिमंडन करी प्रियतम विरह रे विधुरा जामिनी रे नीरव नयन बुद्धि कमलिनी परी व्यस्त थिबे कृष्ण भावना रे गोपसीमंतिनी माधुर्यमयंकर महातीर्थ ए धराधुड़ी भूमि रे प्रफुल्ल मानस रे पवित्र अर्चना वंदना निराधना पुता भक्ति उपासना करू करू घंटा घंटा साथे प्रभाती कंबघोष शुभि जाउथिबो उषा शिशिर अपूर्व माधुरी मायापुर को सुवर्णमय करने पूर्वर फेरी जाऊे गोपर दुलाड़ी लास्यमयी बाड़ी माने परिसीमंतनी मामे निज निज घर को उठे हस फुटाउवा यही स्रष्टा मानकर कथा को जी सृष्टि कर प्रभु श्रीकृष्ण चरण दिव्य
ମତାମତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସରା ସ୍ମୃତିକୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଅବସରରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସମୟ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଅଭୁଳା ମିଳନର ଗଳ୍ପ ଗଜରା ଉତ୍ସବରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଠା ହସ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଯେଉଁଠି ସାର୍ଥକତା ଅଛି, ଯାହା କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ କରିପାରନ୍ତି। ଶରତ ସୁନ୍ଦର ଯାହା କରେ ଜୀବନକୁ ଯିବାର ଆଶା ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସାରେ ଭରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବାଉଁଶଣର ସାତ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମଧୁର ସ୍ୱନର ମହକ ସେଇ କାଳରୁ ଏଇ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ଧିମ୍ ଧିମ୍ ତମ ନୂପୁର ନିକୋଣ ଶବ୍ଦର ଶୂନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ଲିଭିଥିବା ନିଆଁ ନିରଠା ଅଙ୍ଗାର ତୁମରି ଅଲେଖାଗାର। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ଶେଷ କରୁଛି ମୋର କଥା। ଜୀବନ ଜଗତର ଅନେକ ଲୁପ୍ତ ସୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ଭାସି ଉଠେ। ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧୁର ମୁଗ୍ଧ କଳରବରେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ଏ ଗଳ୍ପ ଗଜରା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇ ଜଣା ଆସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ଗାଳ୍ପିକ ମାନଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। एवं मोर मुख्य आज्ञा बनलक्ष्मी आज्ञा सूर्य कुमार मोर भाई है समस्त को मोर बंधु परिवार मतलब मैं आजिका यही साहित्यिक जोग दे आपण ठारू बहुत आशीर्वाद ग्रहण करियसी एवं साहित्य हूँ भगवान माने करुणा जेनटा कि आम समस्ते पाठ करी निजर मुक्ति लाभ करने कर प्रणति एवं दिव्य पवित्र साहित्य बाबद मोर तो बेसी नॉलेज नहीं किंतु शुणा बहुत आग्रही मुझे सबुदिन से सबुदिन मुझे जोड़ी होची आपंटे आ प्रणति मैडम को सबुदिन कथा शुणिक गीत शुणिक मत बहुत खुशी लगे। आज श्यामसुंदर आगे आसी ना एते सुंदर मधुर भजन परे परिवार जेमती भक्त मधुर मुग्ध कलर परे हजि जाउथिलु बिजी जाउथिलु पुनी मुख्य अतिथि जेबे आमको बुझे देले गल्प कौन आमे गल्प काहेकि लेखिबा जरूरी पुनी आम संपादिकांकर भाषा प्रीति धर्म प्रीति और परस्पर प्रति भल पाइबा बांटीबार प्रीति आमे निजको पढ़िबा ताहले गढ़िबा ताहले लेखिबा बहुत सुंदर भाबरे से कहि गले। मते तो लागे तांकर प्रतिटी कथा लागे वेदनार झरा परी से हसी देले लागे ममतार स्वर परी। चलतु ए गल्प आसर को अयम आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे आज मु जगन्नाथ नायक महोदय को निमंत्रण करी गल्प आसर रे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। कृष्ण भाव समाश्रित हुई गपटीर शिरोनाम शीर्षक बुद्धंक महिमा। गपटी आरंभ करुच्ची। थरे जड़े युवराज पिता अंते राज्य सिंहासन बसला परे घोषणा कले जे यही वृद्ध लोक माने अदरकारी खाली बंचा को खाऊंट अन्न ध्वंस कर मारिदा को मु निष्पत्ति नहीं। मंत्री गुटा कहले मंत्री को सबु घर को राज कर्मचारी पठाई बुढ़ा मान को धरी आन राजदरबार रे हत्या उत्सव करवा। राजा भीषण रागी मंत्री प्रतिवाद करें ना राजा निष्पत्ति। काशीनाथ पचारा विश्वनाथ को भाई तुमर बैंक रे केतोटी अकाउंट अच्छी पुणी पोस्ट ऑफिस रे केते अकाउंट अच्छी केते टंका जमा है। विश्वनाथ कहला ये कथा कौन क्या पचरा जाए ना किए कहे शुण कौन प्रतिटी शब्द कविता परी से आखि छलछले पचरा जाए नहीं। जे कौन स्त्री को तार बयस और गोपन प्रेम विषय पचरा जाए नहीं। काशीनाथ अच्छा पचारे कौन है विश्वनाथ शुण कहूँ तुम्हें मत पचार मोर अकाउंट और संचय कथा जदि मु कहला परे तुम्हें जान जे मोर 5टी अकाउंट अच्छी एवं सबुथिरे मिसी मोट 2 लाख टंका अच्छी मासे परे कृष्ण भाव समाश्रित हुई एवं 2 मास सुझा कहब
ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧାର ନେଇ ଗଲ। 2 ମାସ ଯାଇ 6 ମାସ ହେଲା ତୁମେ ସୁଝିବାକୁ ନାଁ ଧରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 6 ମାସ ପରେ ତୁମକୁ ମାଗିବି। ତୁମେ କହିବ ମାସେ ପରେ ଦେବି, 15 ଦିନ ପରେ ଦେବି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଲେ ଦେବି। ମୋ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଏଇ प्रणाम प्रणाम दादा। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଦରମାରୁ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଦିନ ଏଇଭଳି 1 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ମୋ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ। ବାରମ୍ବାର ମାଗିବାରୁ ତୁମ ମନରେ ରାଗ ଆସିବ। ତୁମେ ମାରିବାକୁ ଠିକ କରିବ। ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଏକା ଯିବା ବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ, ମତେ ଛୁରୀ ମାରିଦେବ, କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡାରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେବ, କିମ୍ବା ମୋ ଉପରେ ତୁମର ଟ୍ରକ୍। ଆଜି ମୋର କବିତାଟି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେବି, ପୁଣି ମାରିଦେବି। ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ 4-5ଟି ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି। 1 ବର୍ଷ ଆଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀ ଖଣ୍ଡେ ପାନର ଦର 1 ଟଙ୍କା ବଢାଇ ଦେଲା। ଲୋକମାନେ କିଣିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଧାର ମାଗିବ 40,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଦୋକାନୀ ନ ଦେବାରୁ ତାକୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ମାରିଦେଲ। ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ତଳେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଯୁବକକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବାରୁ ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଯୁବକ ତାକୁ ଛୁରୀ ମାରି ହତ୍ୟା କଲା। ଏବେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗରାଖକୁ ସଉଦା ଆଉ ବାକି ନ ଦେବାରୁ ଆଗରେ ବାକି ଥିଲା, ସେ ତାକୁ प्रणाम प्रणाम दादा। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବୁଧବାର ସେଟା ହଉଛି 11/6/2025 ପୁରୀରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଗୁଡିଆ ସାହିର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଧାର ଟଙ୍କା ମାଗିବା। ପଟ୍ଟଯୋଶୀକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ପଚାରନି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଧାର ଚଳିବ ନାହିଁ। କାଶୀନାଥ, ଛାଡ ସେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ତୁମେ ବିବାହ ଆଗରୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ? ବିଶ୍ୱନାଥ, ହଁ କରୁଥିଲି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। କାଶୀନାଥ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି? କିଛି କହିଲେନି? ବିଶ୍ୱନାଥ, ହଁ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି କହନ୍ତିନି, କାରଣ ମୋର ଏଇ ପ୍ରେମ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। କାଶୀନାଥ, ତାର ନାମ କଣ କହିବ କି? ବିଶ୍ୱନାଥ, ତାର ନାମ କାଶୀନାଥ, ମାନେ ତୁମେ। କାଶୀନାଥ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ? ମୁଁ କଣ ନା ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛ? ବିଶ୍ୱନାଥ, ତୁମେ ଆଗେ ଜାଣ ପ୍ରେମ କେତେ ପ୍ରକାର। ଏହା 4 ପ୍ରକାର। ସବୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରିଥାନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ପିତାମାତା ଓ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବିଶ୍ୱ କାଶୀନାଥ, ଭଲ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜଣେ ମୋର ଗଳ୍ପଟି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟିଏ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଳ୍ପର ନାଁ ହଉଛି ଦେଇ ଏକା ବେଳେ ନେଇଦେବି, ନ ପାରିଲେ 4 ମାସରେ। ଉଦୁଉତିଆ ଖରା ବେଳ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ଗଛକୁ ଆଉଜି ଗଛ ଛାଇରେ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ସେଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କଟକରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡିଲେ। ପିଲାଟି କହିଲା, ବାପା, ଏ ବୁଢାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିବି, ତାର ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଗଛ ପଛପଟରେ ରଖିଦେବି, ଦେଖିବା ବୁଢା କଣ କରିବ। ବାପା ବୁଝାଇ କହିଲେ, କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କଲେ ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ହଇରାଣ ନ କରି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଇ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଉଠି ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା।
ବାପ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପାଣି ବୋତଲ ନଥିଲା। ପିଲାଟି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦୌଡ଼ିଲା ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ସେଇ ଗାଁର ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲା ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘର। ସେ ଘରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ଦେଇଦେବି, ନ ପାରିଲେ 4 ମାସରେ ଦେଲା। କହିଲା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଏ ନୋଟା ଗିଲାସ ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ଗାଈଟା କୁଆଡ଼େ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଖୋଜି ଆଣିବି। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ପିଲାଟି ସେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିର ତଣ୍ଟି ସେତେବେଳକୁ ଶୁଖିକିନି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବା ଉପରେ। ଚଟକିନା ପିଲାଟି ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଢାଳି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପିଲାଟିର ବାପା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏ ଲୋକକୁ ଧରି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲ? ସେ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ସେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଘର ପାଖର ଜଣେ 2 ଜଣ କହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ୟାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। କି କଥା କହୁଛ? କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ଆମର ଯାହା ଶାଗ ମୁଗ ଅଛି ଖାଇବା, କିଛି ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିକିନି ଚଳିବା। ମୋ କଥା ନ ମାନିକିନି ଇଏ ପଳେଇ ଗଲେ କଲିକତା। ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତା ବୁଢ଼ୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ କଲିକତା। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତା ବୁଢ଼ୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲା, ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କର। ସେଇ ପିଲା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ମୋର ଗଳ୍ପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଜଣ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଗଜରାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେନି ମୋ ଗପ କେମିତି ଲାଗିବ, କ'ଣ ଲାଗିବ। ମୋର ଗଳ୍ପ ବହିରୁ ଯାହା ଥିଲା 9 ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଇଥିଲା କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳର ବହିରେ। ସେ ବହିର ଗପ କେମିତି ଅଛ ତୁମେ। ଗପଟି କହିଲେ